so ɲuman tigɛ ala ka so ɲuman k'an ye an ka banabaatɔw ala k'o kɛnɛya an ka taabaw ala ka hinɛw la an ka mara ala ka kan sago ye an karamɔgɔ a sayid shiris mɛlɛmɛlɛ na hayidara yarabi a ɲɛna ma ala kana k'an ka fitiri wali a y'an fara ɲɔgɔn kan ala kana ka denbaya fara o jogo n'an jogo ala k'an kisi an jogo tɔɔrɔ ma ala kana anw yɛrɛ k'a jogo ye ala k'u k'a kalaya bonya kosɔn sɔli ala rasuli hakili la an bɛ hali bi suratu el jum'atu kunu an lɔla a aya 7 na wala bi ni ala sɔnna an bɛ wuli o ma yani ala ɲɛna waati cɛ inshallah namu kira ala se igalon saya min de allazi saya min kodo tafirru na buga ka boli saya min nyata igalon saya min fle mulaqikum abe aw kuma ɲɔgɔnyale aw kuma ɲɔgɔnyale kɔfɛ torado aw bɛ lasegi ka taa di ko dɔgɔni lɔnbaga ma wa shahadat ani ko bangeni lɔnbaga ma fayu na be o ko o bɛna aw jɔn nabɔ ni fɛn kelen kelen bɛɛ ye aw dun kɛra dunya segi la ta'maluna ka min baara kɛ wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydikum wallahu alimun bizzalimin. Kon nya fɔ a ye yahudiya ye philosophie de jamana tɛ quoi voilà ala lɔnna min ye ala lɔn k'i ban ala ka sariyaw labatoli ma o wajibiyalen don ka siran saya ɲɛ mɔgɔ min fana dusukun ma lahara la a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko dɔ wɛrɛ tɛ yan kɔfɛ saga kunun tɛ tiɲɛ ye o fana man kan ka la saya ko la o fana kan ka siran ɲɛ a faamuna voilà donc kuma ɲɛsinna olu ma min kɛ a ko kul ko kira k'a fɔ innal mauta i k'a lɔn saya min filɛ allazi saya min ko do tafiruna ni tigiw bɛ bolila minuhu min ɲɛ ou bien ni bɛ bolila minuhu min ɲɛ ou bien aw bɛ bolila minuhu min ɲɛ fa innahu i k'a lɔn saya mulaqikum i bolitɔ de b'i yɛrɛ d'a ma lon dɔ i bɛ boli ka taa kunbɛn de wallahi dɔw yɛrɛ bɛ wari bɔ ka don taxi la ka taa ko ale bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la ja mɛlɛkɛl mautu b'a kɔnɔna ye de i bɛ taa saya kunbɛn de o kɔrɔ adamaden a bɛ komi adamaden bɛ bolila ka saya yala i m'a ye lɔn rescapé dɔrɔn de bɛ diɲɛ na c'est à dire que mɔgɔ si tɛ yen fɔ i bɔra i sa ko dɔ la ka ye i bɛ ko o ko la ta i bɛ ji min su ni tile o ji min tɔ dɔ fagara a la sen talon dɔ fagara o la sigi a wulitɔ dɔ bɛnn'o na bon lɛrɛ bɛ i bɛ wuli i bɛ haraka o haraka kɛ i bɛ lamaga kɛ o lamaga bɛnna dɔ sata ma ka ye donc adamaden tɛ foyi bolo loma kɔnɔ kɔ ni lo ma se a ma se n'o tɛ saya bɛ kunbɛn de yarabi kunbɛn cogo ɲuman ala k'o de k'an ye labanko ɲuman ala k'o de k'an ye an k'o de fɔ a ye saya ye jɔ de ye k'a don ni ye jɔ de ye k'a don adamaden sɔlɔ min ma adamaden ka esprit ma ale de bɛ esprit bali ka sa se yɔrɔ la ruhu yɛrɛ place min b'a la n'o ye ala mɔgɔya ye ou bien ala niya ye kogo min bɛ ruhu ni o place cɛ o kogo de tɔgɔ ko ni donc ni ta bɔ ye o kogo de bɛ nin ye ka ruhu bila fɛrɛ bɛɛ la mais attention hadisa dɔ bɛ an ye hadisa kɔrɔfɔ aw ye physiquement k'a fɔ ko duniya sijnul mu'min wa jannatul kafir a kɔrɔfɔ cogo dɔw bɛ yen o man ɲi a kɔrɔfɔ cogo ye jumɛn ye ko duniya min filɛ ko sijnul mu'min ko mu'min ka kaso lo donc kuma kɔrɔ ye
ni nani yɛrɛ ye ko diɲɛ na miliyariw cayara ou bien nafolo cayara dɔrɔn bon i kan ka sɛgɛ i yɛrɛ la dɔw y'a kɔrɔ kɛ ten de ko ni ala b'i fɛ diɲɛ na ko i bɛ don kaso la o kɔrɔ i kan ka sɛgɛ de kɛ bon an y'o mana gosi quoi han o tɛ tiɲɛ ye parce que ala m'a fɔ ten ala ko wa nabluukum bi sharri wa khayri voilà kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbik mahzura ala ka diɲɛ garizɛgɛ tɛ kumandi mɔgɔ ma i ka diinɛ kɔsɔn n'o tɛ nabila ibrahima kun tɛ dɛsɛbagatɔ ye mɔgɔ min bɛ dunan i tɛ dunan min lɔn fama labisa illa an jaa ka taa tura minɛ ka n'o fɔ ka dunan ye yɔrɔ misi wɛrɛ dɔ wɛrɛ kan ka sɔrɔ yen fɔ ala ko wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsahu wala kad istafaynahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin donc n'a y'a sɔrɔ ni hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ na bɛ mɔgɔ ni ala cɛ tiɲɛ nabila ibrahima ka kiraya kun tɛna bɔ nafoloba sɔrɔli diɲɛ na n'a tun bɛ mɔgɔ ni ala cɛ tiɲɛ sulemana ka kiraya kun tɛna bɔ nabila dawuda ka kiraya kun tɛna bɔ i b'a faamu dɛ voilà donc fandanya fana n'o de b'a yira ko i kunna ka go nabila isa ka kiraya kun tɛna bɔ mais dunya sijnul mu'min dunya ye mu'mini ka kaso ye mun de ye f'an k'o le lɔn kaso ye yɔrɔ min i ni liberté min ka kan i t'o sɔrɔ o de tɔgɔ ko kaso tiɲɛ tɛ bon mumini bɛ diɲɛ na mumini ye alijinɛ den de i kan ka taa alijinɛ de la bon e min kan ka taa alijinɛ na n'i le bɛ anw fɛ diɲɛ na yan i bɛ kaso la a bɛ comme n y'o fɔ exemple la ni mɔgɔ min ye Amérique président bɔ a ka palais la ka n'a bila anw fɛ Abidjan yan ko a ka tile dama kɛ an ka patron ka lu kɔnɔ yɔrɔ anw fɛ an ka patron ka lu kɔnɔ lu ɲuman ba lo anw bolo mais n'i ye Amérique président bila a la o bɛ kaso la parce que o ka cabinet cɛ ka ɲi anw ka nafolotigi ka chambre ye o sansi kan duniya ye mumini ka kaso de inal lazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala donc o labɛnna mɔgɔ min ye k'o to diɲɛ na yan o bɛ kaso de la o y'o sansi ye mun y'a kɛ kafiri ka alijinɛ ye o fana kɔrɔ tɛ ko kafiriw de ni nafolo ka kan k'olu de ni masaya ka kan k'olu de ni dunya hɛrɛ ka kan non kafiri fana ye jahanɛmɛden de ni min sara a bɛ taa don ala ka ɲangata de la bon ɲangata bila n bɛ ka mɔgɔ min kɔnɔ n'o b'an fɛ diɲɛ na yɛrɛ o bɛ alijinɛ na a bɛ comme ni mɔgɔ min taara kasoden bɔ kaso la ka n'a bila yɔrɔ baliye la ɲama cɛ la dugu kɔnɔ kasoden tɔw fɛ o bɛ liberté de la o han ni mɔgɔ min ye kasoden dɔ bɔ kasobonba la ka n'a bila lɔgɔkurun birindi la an fɛ dugu kɔnɔ yan kasoden tɔw fɛ a bɛ liberté de la ayi k'a faamu donc nin sansi kan sens physique yɛrɛ la dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir an ye kɔrɔ min d'a ma a man ɲi nin kɔrɔ in bɛ bɛn n'a ye a bɛ silamɛw to u k'u ka baara kɛ ala y'u bila baara min na u kana jitɔya u kana farila faga wala tahinu wala tahzanu wala i ka faamu no antum la alawna in kuntum mu'minin bon i don to o sanfɛla sɔrɔ fɔ baara bon n'aw ka mɔgɔw fari faga baara la ko bɛna gwɛlɛya an kan ka kɛ avion dilannaw ye ka kɛ bateau dilannaw ye an b'an ka kɛ consommateur ye mais an kan ka kɛ producteur ye hélas anna al-arda wa inna hadha la balagan lil abidin ala ko katabna fi zabur min ba'd dhikra ne ala ya sɛbɛ an ka sariya la wajuli kan bɛɛ kɔfɛ anna al-arda ko do kolo lillahi ala ta do yarisu a b'a tiɲɛ ta k'a di a ka mɔgɔ ɲumanw ma donc nin kuma ninnu bɛɛ b'a yira ko an ye maana min di hadisa ma physiquement ko a ma ɲɛ maintenant sens spirituel min b'a la sisan dunya sujnul mu'min wa jannatul kafir voilà k'i to diɲɛ na yan kɛ liberté t'i ka ruhu bolo i ka faamu allazina yu'minuna bil ghaib lahara lon tɛ suma ni diɲɛ lon ye lahara kow tɛ suma ni diɲɛ kow ye lahara ta ye hakika le mais diɲɛ ta ye khiyalu de watarakutum ma khawalnakum
il y a pas n'a fora ni ta e diena khiyaludo i tate quoi c'est mais hakili dora ne be la ka on kuitalo avamuna parce que doni dravo e ko karsa kalu mais yo ayo dro su ko ni ndu sagba ke dro ni mi se kataka bwala ya tate atate abo karsa ka mobli ha doni o ba ni bwala ya tate re ha afo akui ka portable ka inde su ko dugba be tuni na nyina itaye mundi ilama saa nga ni barakala karitai ha ni barakala akaritai fe me mo bolo diana ni ma barakala itate chete itate mais saya ko fe itadu donc dunia ka mu'mini to diana ya sijnul mu'min aruhu be kasula an bɛ sana yɛlɛ mɛn kitabu la ha mais mununu sara olu yɛrɛ bɛ sana yɛlɛ ha ala y'a fɔ ko mununu bana ale ala la ko la tufattahu lahum abwaba sama wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamal fi sammil khiyat kuma b'a yira an na ko mununu danganiyana sangaba daw bɛ yɛlɛ yɛlɛ olu ye donc sana yɛlɛ kunfan bɛ ɲɛnamaw la mais mununu sara olu b'a kɛ mais mun fana y'a kɛ kafiri ka alijinɛ ye parce que ni kɛni bɛ k'ale don jɔ min na yan dɛ yan ta ka fisa hein a bɛ comme ala k'an kisi muso min a kɔnɔmani b'a den ɲɛni na bi pandemi bɛ yen nɔ wala muso kɔnɔman den b'a kɔnɔ bi a fɔra ko pandemi nin k'a tɛ yɛlɛma kɔnɔnadenw dɔrɔn de la mais mɔgɔ o mɔgɔ bɛ diɲɛ na a bɛ bɛɛ minɛ i ka faamu donc kafiri bɛ baara jugu minnu kɛra a ka nkalontigɛ a ka dulɔmi a ka suyɛni a ka alalɔnbaliya a ka kojugu ninnu bɛɛ bɛ virus le k'a bila a ɲɛ diɲɛ dɔ in na ye mais kɔnɔbara in de b'a protéger la fɔlɔ o hakika t'a sɔrɔ la n'a tɔtɔra lolo k'a bila ye bɔnɛ y'a sɔrɔ donc k'a to o kɔnɔbara in na o kɔrɔ k'a to diɲɛ in na a bɛ alijinɛ na parce que a ka walejugu conséquence t'a sɔrɔ la 100%. a y'a kuma fana ye dɛ n karamɔgɔ an bɛna fila an bɛ se ka taa ye dɛ ok donc a bɛ bolila saya min ɲɛ aw b'aw kun bɛ ɲɔgɔn yale summa n'a y'a sɔrɔ ni saya kɛlen kun ye banni ye saya kun tɔgɔ le ye ko lafiya tɔɔrɔ kafiri fɛ kojugukɛla fɛ ni saya kɔ ye ko a banna saya tɔgɔ le ye ko lafiya ɲumayakɛla bolo ala dɔnna bolo ni saya kun mɛ ko banni ye saya tɔgɔ le ye ko nimisa i k'a faamu voilà mais mumini man ka nimisa saya la kafiri man k'i jala gɛlɛya saya la parce que ko ban tɛ ko kura processus kura daminɛ don summa saya kɔ de ye turaduna a bɛ lasegi ila alimil ghaibi ka taa ko dogoni lɔnbaga ma i dogo ka min kɛ o lɔnni bɛ masa min na wa shahadati ani ko lankɛnɛmayaniw lɔnbaga fayunabbi'ukum a bɛ aw kibaruya bima kuntum ta'malun i ka ɲɛnamaya la i ye nin de kɛ i y'a kɛ mun na namu ya ayyuhallazina amanu hey aw mun gaw dara alala izanudiya kuma o kuma n'aw welela bisalati kana selima min yawmil jumu'ati jumalona fas'au a ye teriya ila zikrillahi ka taa ala ko fɔ ma wa zarul bay'a a ye sanni feere to yen dhalikum magasin datuguni o kuma khairun o ka fisa lakum aw ma dɛrɛ in kuntum
sharti na o kɛra تعلمون ka nin ko i ɲalɔn yahudiyaw olu wasoko dɔ ye kira yɔrɔ a fɔra ko zalika fadlullahi yuti man yashau والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب أبوكم يهودي أو بافوا نين كتاب كله التوراة تنبلوا أو نيا على يجابي مثل الذين حملوا توراة ثم لم يعملوها وبتلاقى على غير نو نين دين كله أو بالا أو نيا سمنين كنا لندو بي أو بلو سامدي ala ko abamina nawlali fa in yakfur biha haula'i faqad wakalna biha qaumun laysu biha bikafirin min tumba bolo min nawla nya di do ala yesembo sabut samedi kola ima ye lo mi naw yata atoro lo le bolo goy nga an yɛrɛ b'a kɔ an yɛrɛ b'a tɛrɛmɛna parce que ala talo anw b'a samedi tɛrɛmɛna anw bɛ fɛ ka kɛ wajuli kɛlon de ala ka bana jogo in tɛmɛ hɛrɛ la ka confinement ban hɛrɛ la ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fo aja bɛ mairie 1 ko nin ce o ni lɔnbɛ alahi ni ye dadi samedi ma a b'u fo a kelen ti tɛmɛ o kan n'u ma dɔ k'a la ko ya ayyuhal ladzina amanu mu'minu nyiya de do mu'minu de welela de mu'minu ne welela nga do ba nga jamana nuna juma islame obe sungalo islame obe sello islame obe ni groupe sabale be olu ti islam ela ni wate nunte juma lo katakula saraka ni ngomi saraka ko so vitamin sri dala ngara mo yere toro ima welew ima wele de ko ya allazina amanu aw mun gaw liman yana iza mawtuma nudiya nawlela lisolati kana selima min yawmil jumu'ati jumairellu fasa'u aytiliya ila zikrillah kata ala kusmama nawella kana selima ufamuna jumalo famuna ayteliya ila zikrillah on kata ala kosuma yume lonno ko kutubale ishara ke to fleta afamna abta imam be kutuba min kala jani akaselike ko aya yo defo mama fo wi abe kutuba ta abe seli yere ta o be zikru la yew wala wa akimi salata aba beta aflabe afamna wala kuma min be fo kutuba la o kan gideme ika ala tanalo ki ichie ko ni nye ko lo ka tama seli min bi kɛ seli fana b'i dɛmɛ k'i se nina a kana i bila ala tana na i ka se ka ala sago kɛ donc a fila bɛɛ zikirula ile a faamuna wazarul bai'a wajibi nana a ye sanni feere to yen n'ala ko a y'a to yen a banna yen an karamɔgɔ m'a fɔ t'a la n'ala ko a y'a kɛ a banna an ka seko ma fɔ t'a la juma ni juma welela dɔrɔn sanni feere bɛ kɛ haramu ye mais wele jumɛn de don anw bɛ wele ni fɛn mun caman kɛ bi bon o kun t'a la koyi o kun t'a la dɛ n karamɔgɔ ni kira nana sallallahu alaihi wa sallam n'a kun bɔra dɔrɔn a bɛ n'i sigi minbari la baba bilali bɛ seli wele a b'a ka kutuba yɛlɛ donc imamu nale kɔ seli wele de ko don n'o kɛra dɔrɔn sanni ni feere ye haramu ye lɔnda dɔw ko hɔn dɛ ni juma tile kɔrɔ ta la a banna mais o ye ihtiyatu de ye
ka kogo lɔ i kana taa be haramu in na jamanaw bɛ yen yɔrɔw bɛ yen mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen hali u ka sɛnɛ foro la jumalon o tɛ sɔn ni juma kuma sera a k'a sɛnɛ kolonnaw ye kuma dɔ fɔ i b'a kɔlɔsi ni minnu bɛ Kongo la ten kutuba yɛrɛ ɛri hali n'i y'i tulo ma da dɔ bɛ bɔ kɔnɔw mankan na a bɛɛ bɛ suma n'i y'a kɔlɔsi kɔni n m'a fɔ u bɛɛ bɛ da de dɛ ani waati tɔw tɛ kelen ye dɔ bɛ bɔ a la jumalon kɔni waati ba don parce que ala ko ka ko kɛ a bɛ kɛ kuma minnu k'a la a yɛrɛ de b'a kuma kun lɔ zalikum an ka magasin datugu n'i y'o fɔ commerçant ye dɔrɔn ale b'a ye client minnu bɛna na i ma perdi ala ko zalikum ba aw ka baara bilali o kɛ aw bolo khairun o ka fisa lakum aw ma ka tɛmɛ baara kɛli kan juma kɔnɔ in kuntum ta'lamuna n'a y'a sɔrɔ n'aw b'a ɲɛdɔn comme an y'a fɔ a ye sura daminɛ na kuma min juma yɛrɛ ka mɔgɔw mobiliser semaine kɔnɔ parce que a bɛ comme yɔrɔ waati dama dama de bɛ silamɛya bolo hali mobilisation na san mobilisation lonkun mobilisation lo mobilisation loru o kɔrɔ siɲɛ loru silamɛw bɛ ɲɔgɔn ye tile kɔnɔ siɲɛ loru donc ko ti bara an na an ka ɲɔgɔn yaala man gbɛlɛ parce que rendez-vous b'an cɛ 5 fois par jour i b'a ye a organisation in n'an y'a minɛ comme ala b'a fɔ an k'a minɛ cogo min hali palais kɔnɔ mɔgɔw t'an bɔ yen o kɔfɛ rendez-vous ba bɛ an cɛ misiri misɛnnin bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan misiriba kelen na an ka juma ninnu n'i ye kira ka sahabaw kɔnɔ ni gɔɲɛ de bɛ na o bɛ imamu caman gosi anw yɛrɛ n tɛ yɔrɔ tɔgɔ fɔ nka a kɔni a bɛ Abidjan kan on dirait i kɔni bɛ ba tigɛ i b'an ka ba ɲɛ in bila i bɛ taa a mairie bi ya voilà mais kin tɔgɔ bɔra an kɔnɔ a n'an ka siège yɔrɔ man jan a kin quoi an karamɔgɔ anw taara u fɛ yen terrain kelen misiri fila et puis a misiri fila bɛɛ ye minnu ko anw tɛ tiɲɛ kan ye u fila nana ko tɔw t'a la u fila taara jɛ misiri kelen min na a ma ɲɛ u fila fana ye misiri kelen dilan fila an taara juma seli o ne lɔnnen don a fɔra ko Alahu akubar ne ye kinbiri min na ja o t'an ta ye terrain kelen ka imamu fila ne gɛrɛnbirilen don ne ɲɛ b'a la mɔgɔ si min biri ne wulila k'an lɔ fɔlɔ ka position kura ta jan dɔ ne y'a mɛn ko samiya la liban hamdaw olu wulila dɔɔni an ta fana nana fɔ an wulila ne ko a kɛra de yɛlɛmana ne ye ja kogo dɔrɔn de b'an cɛ ko juma ma lawale o kama normalement silamɛya sariya la kɛ dugu bonya o bonya a jana juma misiri ka fila bɔ a sababu kan ka caya dɛ parce que a lawulila misiri bɛɛ silamɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen min bɛ sɛnɛ o ka fɔ an ye ni sira bilatɔ don an fɛ ni tɔɔrɔ dɔ kunbɔtɔ don o ka fɔ an ye ni hɛrɛ dɔ taatɔ don k'an to o ka fɔ an ye an ni min ka kan foroba fɔli la o ka fɔ an ye o de ye lonkun rendez-vous ye chaque semaine une fois dans la semaine mais an ka juma misiri ni ye pan dɔrɔn e sen kelen bɛ don dɔ la yɔrɔ kɔni ni wɔrɔsɔ donnen bɔrɔ la hali m'a lɔn wɔrɔsɔ i kan ka lɔn fɛn dilen dɛ n'i y'an ka ko ninnu dɔw filɛ i b'a lɔn ko ala ko man se a la donc juma kɔfɛ san rendez-vous o ye arafa ye n ko kira kelen de y'a ka kutuba kɛ yen nka anw bɛɛ bɛ taa mɔgɔ dɔ a ta tantan kɔrɔ tantan loloru mugan minnu ye yuruku kɛ ka taa olu bɛ taa fɔ musokɔrɔbaw ye n'a kɔni seginna ka taa so nin kɛra namaga n'a y'o fɔ a bɛ dɔ bɔ a ka hiji baraji la n'a fɔ n'a bɛ dɔ bɔ hiji baraji la a k'a ban tiɲɛ tɛ dɛ ko ka taa mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka taa kan kelen fɔ u taara tilan ten bon mɔgɔw yɛrɛ tɛ u bɛ baga suna ma ka taa
bida bonya ni de ka mogo don tan koro saba arafa ku ibo wajo ere de bidai ebe nguna munangra mogo o bi akira la digi totea munatse ga slame on fara nyonga o mikoro songo le te saudi abolo wa o bi amulo slama abeta nama ni ndabla ni slama ya bin slama abita nama ni nge slama ya titanye o kuma fole sete wa mulo juma kelen be sangono ka bo juma be juma min be gun arafala o ba soro dien be jama shi te yoroshi ka magambo slama jamana o juma kutuba o kanga ke ko sebe badi ala kan kisi masa nu tɔɔrɔ ma koyi anw karifa yɔrɔ man ɲɛ i b'u ka kalandenw natɔ yan ma ala kan kisi o tɔɔrɔ ma dɛ an siranna min y'a kɛra kitabu sɔsɔli ba in kun y'u ka kitabu de ye sisan a bɔra kitabu la a y'u ka kalandenw sɔrɔ a dugu tɔɔrɔ ninnu nana u bɛ san bɛɛ baara du la u bɛ san bɛɛ ban ɲɔgɔn lagosi la i kan ka bilan kɛ i ni nani e kafiri joli tubi i ye mɔgɔ joli yɛlɛma e tɛ fiɲɛ ye mɔgɔ si la f'i silamɛ ɲɔgɔn o de kosɔn o ka diplôme tɔgɔ ɲɛna dɛ dugu tɔɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ u y'an tɔɔrɔ dɛ u y'an tɔɔrɔ juma ye koba di ala k'a segin a nɔ na ni hali n'a ma kɛ président ni ye ne bila président ka conseil ya la un mois an b'a bila la n'a t'a kɛ ɲɔgɔn k'a y'a to yen an ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ka goudron tigɛ ko juma an bɛɛ bɔnɛ jigi kan o juma ninnu tɛ juma ɲuman ye dɛ dugu foroba sira ka taa dɛbɛ bilo ka ko juma k'o tigɛ kungo min bɛ b'o la juma baraji t'o yafa silamɛya to an ka kosɛbɛ kɛ n'an farala ɲɔgɔn kan misiribaw la a bɛ mun kɛ mais dɔw nana i bolo minɛ i bolo jigi kosɔn o yɔrɔ bɛɛ kɛ misiri ye wa kɔni ye silamɛya segin kɔli n karamɔgɔ ɲan taara ɲami bi olu le bɛ pɛrɛnna n'i ko mɔgɔ min ma baya kɛ ko tigi tɛ silamɛ ye min ko mɔgɔw tɛ silamɛ ye yan aw lo a ye bɔ an kunna dɔ bɛ dulɔ min dɔ b'o ɲɛnamunu kɛ cogo di silamɛya donkan ye baya ye an y'o de fɔ mɔgɔw dunna ni kan min ye o tɔgɔ ko di donkan ni y'o wuli i b'o le wuli cogo ɲini mais kana n'i ka foronto ɲimi mɔgɔ dala yan dɛ nafigi an ka kalan kɛ a faamuna juma n'an ko an bɛ lɔ juma kan ko an bɛ juma valeur fɔ an bɛ sunkalo fankelen kɛ yan politiquement spirituellement économiquement socialement n'an ko an bɛ juma fɔ sunkalo fankelen b'an sɔrɔ yan wallahi kuba le b'an bolo an bɛ tulon kɛla la tan kuba o tuma silamɛw ala k'an bɛn kelen ma ala k'an bɛn kelen ma misiri o normalement a y'a to an k'a dɔw fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ ne yɛrɛ min bɛ kuma na yɔrɔnin b'an bɛɛ bolo an bɛɛ bɛ se ka jumani wele min na koyi mais an b'a fara dɔw ta kan fɔlɔ an n'u ka surun ɲɔgɔn na yanni yɔrɔ fɛrɛnin bɛ sɔrɔ ni président y'an kan mɛn an bɛ dansigi a la parce que n'i t'a to ala kama i b'a to gbɛɲɛ kama u bɛ polisiw lɔ dɔw k'an ka gosi le jɔn min tɛ ala bando a ye yɛrɛ kɛ dugukolo ɲɛfɛ a ye ɲinini kɛ a na fara jɔn sudanenw kan juma ko fɔra ye k'a bonya fɔ fo hakili bɛna ye est-ce que jumalon baara tɛ haramu ye i m'a ye dɛ a bɛna lafiya da dɔw le la tan ala hinɛ masa n'a tun ma nin fara kan jumalon n'an ye k'i bi na san an bi don ja ne mɛna fura o na ti don yen
ni alaman wajuli ko nyana bota ko ni manzi ala tu o kuma ko tigere ya ka ko fo amaba ako fa iza qudiyati salatu ni juma seli ka bandu fantashiru ay senene al intishar ka senene min bɛ taa foro la o ka taa foro la min bɛ taa magasin na o ka taa magasin na min bɛ taa atelier la o ka taa atelier la min bɛ taa laboratoire la o ka taa laboratoire la min bɛ taa kan na o ka taa kan na min bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la o ka taa dɔgɔtɔrɔso la min bɛ taa a ka station spatiale la o ka taa a ka station spatiale la min bɛ taa a ka bureau la o ka taa a ka bureau la. Aya sigi ya famune fandashiro ay senene fil ardi dugukolo ko kay senene jamana nyafe salama o akana nye ka sigi ko sigi temo ko so ko ni mage muri oni nguye mandenza na kora aboko mi sigi temo ro yere zona belende ni ma wuli ga dalu nyini dalu yɛrɛ i tɛ sigi fɔlɔ dɛ i bɛ taa dalu de ɲini n'o tɛ i ka nin sigi ten dɛ i wele i ka taamaw i ka dalu ɲini n'o tɛ u bɛna na setana tɔgɔ d'i ma k'i ni ala bila ɲɔgɔn na fu komi cɛkɔrɔbaw ma sa ka ban ala ye minnu kanu ka dɔɔni dɔɔni d'u ma o dɔw bɛ diɲɛ ɲɛfɛ ye ni sera dɔ ma n'a dɔ ye fatiya ta i bolo ma lala ni nana wurudili k'a bɛ ɲɛnabɔ an kɔni ni ala sɔnna an kɔni bɛ magasin daw ni forow la fɔlɔ a b'an sɔrɔ yen a b'an sɔrɔ yen a b'an sɔrɔ yen wabtagu min fadlillahi a ye ala ka ɲɛma ɲini wo ɲini tɔ wazkurullah a y'a janto ala la non ka bɔ juma na ka taa fo facture signé ka bɔ juma na ka taa rendez-vous di ɲɛmɔgɔ muso ma wazkurullah dɛ ni lomba in na adamadenw ni ka taa fara ɲɔgɔn kan ala mɔgɔw ka ala deli e bɛ bɔ ka taa ala kota wazkurullah kasiran aya janto ala la siyama la'alakum n'aw kɔni jantora ala la bɛ tuflihuna a bɛ sudan a bɛ gaɲi ala a filɛ a ye nin kuma bɛɛ fɔ naamu a ko tumana min na ninnu ɲa nana lakaranjago kan walima u ye wɛnjɛ ye o y'o kun girinbiri bara k'o kun lakaranjagotigi kan k'ile kira jɔlen to i jɔlen bɛ ka kuma a f'u ye min bɛ ala bolo o kɔni ka fisa ka tɛmɛ dundukan in kan ka tɛmɛ ninnu ka karanjago kan i k'a lɔn ala garizɛgɛtigi o la sɔn hɛrɛman de ala ye ko Dahiyatu Kelbi ale kun ye jula ye ko Madina gbɛlɛya san dɔ sumango gbɛlɛya nana ka marchandise bɛɛ sɔngɔ gbɛlɛya donc ale nana ka bɔ Shami ni marchandise ye donc arabu ka laada la ni nusɔdiya ko bɛ don dugu la commerce ou bien fɛn dɔ o bɛ bɔ ni dunduw ni fɛnw ye ka a fɔ quoi dugumɔgɔw k'a lɔ ko bɛ nana hakili la kira kun bɛna ten de voilà u b'a k'u ka commerçant babaw fana na dɔw bɛ fɛ u k'a kɛ ni mun ye bi dufu o nana la ko dufu fɔli de bɛ daga ko fɔli fɛn tɔ adamaden dɔw yɛrɛ t'u hakili kan quoi c'est quoi ça là k'o de fɔra kira ɲɛna mais est ce que arabuw bɛ jenbe lɔn de wa
o bɛ garango lɔn wa o bɛ tama lɔn wa o bɛ kariya lɔn wa o bɛ gɔni lɔn wa o bɛ kura lɔn wa i tɛ fɛn min lɔn i b'o kɛ cogo di ne ninnu y'an tɔɔrɔ dɛ kuranɛ aya in bɛ dibiba le gbɛnna ta a ye fɛn fila le gosi ye wa izara aw tijaratan ni u ye jagokɛla ye dun aw lahwan walima jagokɛla natɔ dundufɔkan nfaddu ilayha u bɛɛ bi yɛrɛkɛ ka bɔ ile kɔrɔ ka taa o ma wataraku ka kɛ iman k'i jɔlen to kutuba la kul a fɔ ma inda lahi khairun min bɛ ala bolo ka fisa mina lahawi ka tɛmɛ minankan in kan fɔlifɛnkan in kan wa mina tijarati ani ka tɛmɛ commerce kan sisan an bɛ ɲininkali kɛ ni a ye fɔlifɛn ninnu kɛ haramu ye aya ninnu n'a ɲɔgɔnnaw comme suratu shuaraw la an ye duloki bɔ dɔnkili ni dɔ ni fɔlifɛn ninnu i bɛ segin o sɔn ma an hakili an y'an seko kɛ yen i b'o sɔn ɲini suratu shuara dɔnkili ni dɔnkilidalaw fɔlifɛn ni fɔli an y'an seko k'a kan mɛ sisan yan bere gosila fɛn joli kan khairu mina lahawi wa mina tijarati dundu an b'a fɔ ten sa fɔlifɛn ani julaya donc n'an fɔlifɛn kɛra haramu ye julaya don o bɛ daga a bɛ daga et puis bere juguyara julaya le kan ka tɛmɛ fɔlifɛn kan parce que a ko infaddu ilayha a y'a dɔn miiriw segin ka taa tijaratan de ma ilayha dɔmiru kɔni lahawu kɔni tɛ dɔmiru muannas lo a y'a kɔ segin ilayha ka taa tijaratan de ma donc bere ɲɛ fila ale bɔra commerce la ka na bere ɲɛ kelen bɔ dundufɔ la dasi fɛn ye magasin kɔnɔ fara mɔgɔw la dɛ n karamɔgɔ silamɛ dɔnkili tɛ yen kafiri dɔnkili tɛ yen a bɛ komi n'i ko silamɛ kan ni kafiri kan kafiri kan bɛ yen wa silamɛ kan bɛ yen wa mais kuma dɔ bɛ yen silamɛ t'a fɔ a faamuna voilà a bɛ ten de dɔnkili dɔ bɛ yen silamɛ t'a la n'o tɛ dɔnkili bɛɛ y'o kuma fɔliminɛ ninnu bɛɛ ye i n'a fɔ an ka tokunnaw n'i ye dulɔ k'a la a kɛra dɔrɔbara ye n'i ye li k'a la a kɛra libara ye n'i ye kan ɲuman fɔ gɔni na ko ɲuman donc u nana ka na an ka mɔgɔ ninnu gbɛn ka don bin na ka na arabu fɔlifɛn dɔw bolo dɔw yɛrɛ arabu taabolo ninnu ta kpeng ka ban an ka hali sini an b'an ka kurafɔlaw n'an ka bɔlɔfɔlaw an b'u fo a faamuna a haramu dalu kɔni tɛ lɔnna dɔ bolo n'i ko i karamɔgɔ k'a f'i ye anw t'i karamɔgɔ lɔn ala y'anw dɛmɛ a ma kuranɛ dogo anw na voilà a ma kuranɛ dogo an na an bɛ dɔɔnin l'o la aw kana n'an tɔɔrɔ yan mais ko n'a bɛ daga haramu yɔrɔ b'a la yɔrɔ sanni ni feere ye ko dagalen ye mais haramu yɔrɔ kɛra jumɛn ye o taara k'u ka k'a ma o taara ka kira to kutuba la k'i bɛ taa sanni ni feere kɛ haram a bɛ ten fɔlifɛnw ni dɔnkili fana kɛyɔrɔ b'a la an delila k'a fɔ a ye dɔnkili layɔrɔ de bɛ yen a lakun de bɛ yen a labaga de bɛ yen i k'a faamu dɛ voilà fo k'o fana lɔn ji ka di ma nɔgɔ ye jabaji tɛ dɛ n dɛmɛ tɔ don mɔgɔ si a kana kan kɛ k'a fɔ i bɛ arabukan de fɔ ni min ye dɔnkili la arabukan na ko kalan dɔnkili foyi tɛ yen ni tɛ kan wɛrɛ bɛ mɔsi kan i ka dɔnkili la mɔsi kan na piɲa donc ni arabukan kɛra kalan dɔnkili anw ta ye jumɛn ye kirisi dɔnkili ya
kisi kasa to gansan donc fɛn min bɛ Ala bolo o kuma sanni ni feere Ala y'o bɔ a yɛrɛ bolo wa non kul kira a fɔ ma indallahi fɛn min bɛ Ala bolo sanni ni feere kɛcogo min bɛ Ala bolo n'a ko i k'a kɛ ten khayrun o ka fisa minallahi ka tɛmɛ i yɛrɛ ka ta fabriquer kan i k'a faamu lahawa kɛli condition na i ni Ala tɛ bila ɲɔgɔn na condition min na o ka fisa ka tɛmɛ i yɛrɛ ta fabriquer kan commerce kɛli condition na i ni Ala tɛ bila ɲɔgɔn na condition min na o ka fisa ka tɛmɛ i yɛrɛ ta fabriquer kan donc i kana Ala ta condition filɛ ko a b'i garizigɛ taɲa dɛ wallahu khairur razikina bawo garizigɛ la sɔn hɛrɛman bɛ Ala le bolo k'a d'a ka jɔnw ma n'o tɛ an ka garizigɛ dɔw bɛ hɛrɛ t'a kɔ dɛ dɔw y'u fa kanu ko f'a ka taa hiji ɲina ja baba taara dɔrɔn o sara n'i y'a kuma kɔrɔ filɛ n'an ma latigɛ bɔ a la an m'a bila ka taa fagali donc kul ma indallahi khayrun min allahi wa min at-tijarati wallahu khairur raziqin an dun y'a kɔrɔ an ko mɔgɔw ye fɛn saba faralen ɲɔgɔn kan tuma bɛɛ n bɛ to k'a fɔ farikolo bɛ balo to ani ji la ni bɛ balo lahawa de la o de kosɔn an bɛ to k'a fɔ a ye an ko kɔgɔlu wala ni balo y'o ye maintenant ruhu balo ye bato ni kalanw ni kolonw ye voilà donc i kan k'a bɛɛ ta d'a ma k'a bɛn a hakɛ la a faamuna n'i ye dɔ ta minɛ na dɔrɔn a bɛ jouer kan dɛmɛtɔ don a kuma bɛ na naamu a ko nin ye filan ka fɔ ko fɔ sura n ye nin bɛ se ka jigin yɔrɔ wɛrɛ wa a jigin yɔrɔ wɛrɛ kɔni tɛ yen ni Madinɛ tɛ n'i y'a lafari o jate k'a kɔlɔsi ko lafari 11 ko dobo la ilaha illallah kuranɛ kɛ a ka di dɛ i m'a ye Ala kira jugu kɛnɛkantaw minnu n'u y'a bange u da la an t'i fɛ a tilala olu la dɔrɔn a nana jugu sokɔnɔtaw kama yahudiya dɔgɔmani de tɔgɔ ko nafigi i ɲɛ b'a la tan yahudiyaya maskeni o de ye nafigiya ye foyi ti yahudiya ni nafigi cɛ fɔ yahudiya kɛra hɔrɔn ye a ta kɔrɔ i y'a faamu no minnu ye kira juguya u nɛn kan olu tɔgɔ ko yahudiya minnu y'a juguya u kɔnɔ olu tɔgɔ ko nafigi a gbɛrɛ ye dɛ nana mɔgɔ to k'a kɔlɔsi le kuma dɔw a bɛ ɲininkali kɛ mɔgɔw ka ca Ala bolo Ala ayiwa baasi tɛ o bɛ sababu nuzulu fɔ a la n'an sera yɔrɔ ma an bɛna fɔ la ilaha illallah naamu Ala tɔgɔ la min ka ma hinɛ ye ɲin ni jugu bɛɛ labɔ nka ka hinɛ y'a ɲinw ta ye n'o ko i ma ko ɲin sɔn ni jugu sɔn o ye wuya la i la e le rahmani ya ɲin sɔn ni jugu sɔn jɔn lo jɔn ye ɲin sɔn ni jugu sɔn ye jɔn lo ni Ala tɛ a mɔgɔ tɛ i tɛ se hali ɲinw yɛrɛ sɔrɔ fɛn t'i bolo kuma tɛ jugu ma e bɛ se ɲin sɔn ni jugu sɔn ala ɲin sɔn ni jugu sɔn baba ye fasa ɲuman ɲini k'a la Ala la dɛ tiɲɛ n'a yɛrɛ sera fasa lama
asira fa salama wallahi ala ka ipi jon sutura ala ni ye wale jugu kelaw sutura cogo ye ala fɛ kana ka hinɛ labɔ cogo ye banbagaw kan i b'a kota ni fanga min ye n k'o diri mali a diri mali fana i bɛ bingani kɛra ni fanga min ye a diri mali taa dɔgɔtɔrɔso la dɔw tɛ so senkɔrɔ ka gbɛrɛ u yɛrɛ la ni hakika tununa dɔw la olu y'ala bila ka kira filɛ ka fadenya ta kira fɛ ɲin jogo an sera o ko fɔ sura ma suratul munafiquna filan ka fɔ o ko fɔ sura n y'a fɔ ten de munafiki de ye filan ka fɔ yɛrɛ zati ye fila kafura kelen na ala b'a da la sitana b'a dusukun na ɲumanya b'a da la juguman b'a kɔnɔ nafiki nafiki man ɲi dɛ ni y'a gɛn o kɔ ɲinw bɛ ɲɔgɔn na n'i y'a to yen a b'i ka ko tiɲɛ naamu a ko tuma o tuma ni filankafo nana ile kira ma i b'olu le kamɛn k'anw bɛ seereya k'a fɔ ile kiraba wallahi ala ka ciden de ye dɛrɛ ala ko ale b'a lɔn tigi k'a fɔ ile kiraba wallahi ale ala ka ciden ye nka o ala kelen in dɛ a bɛ tila k'a seereya k'a fɔ filankafo minnu y'a fɔ k'u ye ciden ye o ɲɔgɔn na wuyafɔla tɛ tabla la foroba mugu la yahudiya ta fɔtɔ an fɛ wallahi yahudiya haya turu sera an yɛrɛ ma a ye fara mɔgɔ agressé la a yahudiya kuruninw b'an yɛrɛ fɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah fila tɛ wa ala ko galo i ɲɛ b'a yɛrɛ t'a dɔ la dɛ iza ja'aka almunafiqun ni nafiqu nana ile kirama qalu ibu kame wa minan nasi man yaqulu ama mɔgɔ tilan suratu bakara an ko mɔgɔ ye groupe 3 ala jugu ala ɲin jugu ou bien silamaya ɲin silamaya jugu silamaya ɲin jugu an ko silamaya ɲin ye ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وجملة يمي فيليات يؤمنون ويقيمون ويؤتون ومما رزقناهم ينفقون أببارا أسرى كافر تما سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ولو فنتاي أنت nga zira don numa wa minan nasi man yakulu kila wa kala enya ba kuma na tola anano le boya iza jaa aqal munafiquna ni munafiquna na ile kirama qalu ibu kame uludnan barai da obina kumale nashhadu innaka la rasulullahi wallahi amba shirya ko ala ka cidende wallahu ya'lamu innaka la rasulu ala ko ni le mafo ne ba lo ko ala ka cidendo e ko la ilaha illallah la ilaha illallah ima fo la ilaha illallah la ilaha illallah iko muhammadu rasulullahi muhammadu rasul ima fo muhammadu rasulullahi muhammadu rasulullahi mais la ilaha illallah ko fe shueni wuya fola de afo mako kezibu mukhbiri abakom kuma fɔbaga ka wuya mais kuma yɛrɛ tɛ wuya ye dɛ kuma fɔbaga de ye wuya fɔla ye abamuna wallahu yashhadu wa ala b'a seereya
innal munafiqina lakazibuna ma fo ay ngo hadisa daraja yoro nyini yoro ka sunu qur'anina nani hadisa nyeta hayatul munafiq na peziya idha hadasa innal munafiqina nashhadu innaka la rasulullah hadasa kezaba ittakazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu ya'malun wa idha wa'ada zalika bi annahum amanu summa kafaru fatuba ala qulubihim fahum wa idha utumina kana aya sabafle amina aflere hal nu ko so hi wurte afo pamparam pa be qur'ane de kono agbema ata angata abda ulama u yebere bonni no fe ne nyana madia de ma player andu bal bani nyini nga na ma yoro lo andu bal bani nyini nga na ma yoro lo nuko kira ni fo adi salate barana abeya mogo ante menaka lima taquluna ma la taf'aluna kabra maktan inda allahi an taqulu ma la taf'alun mogo kalimaniya bi dese ibe kuma do fo ikalimaniya bi dese ka ke ni yo yere la ala wela ka do fare kalimaniya che soro me ka kuma yere fo min iti fe ka ke ye na fikidi kele namu oyo bamba o ka kalli ne ma ko ke kotere ye o ye ko segele ke ka bo ala ka sira kandre inyebe nunu na wallahi fenche ka jugo nunu ngwani ngera ya min ke baka yeta aya nyini anganga kan yere maniye ko am se ka wali kan maniye chogomi wodi be qur'ane do mogo ma ittakazu aymanahum uyu bamba o kalilile ma olu bamba ni be o ka kalingande ba kalinganjume na shahadu innaka woye kalnindo alni kalni wero iti do slamaila ni ti laydu ta laydu e kallide oyu bamba ka kallile ma Jonathan ko ke kotere ko ke blokiye ko ke briefiniye ko ke sidlokiye u yere kana mogot se ko ka kafriya lond loki mi ngoro fasaddu kamogo gwe an sabilillahi kabo ala kasraka mogo jume oyu brido ni chieche ka ko yele ma kunga ka ko befreke la ka de kallabu lakal ko penyami innahum sa'a ma kanu oye laydo min da o ya borodo nafigulu wadizira ma ala ka sini irana ala kan gishi nafigiyama ala kan gishi nafigiyama ala kan gishi nafigiyama nafigu ye toro min islam yama kafrit se kasama ya rabbi sini amna wuli ni aya ma kata se ala nyana wakati ma ala ka here kanawe amade ala fe mekalo ajombanguna ni yaunga nusadia ni nyanga kalodi ngala jarabilu bandala na onata amba seko bakala alwi ala ka do nyira anna asebe ala yefana amba de ala fe janalo ala ka no ya do ko la anga jamana na wala sa vraiment anga seka ake am ferema ala ko ka kala bunyo ko so sala ala rasuli ambe la yelaw fu dunya fe munnu be farafina faragbela dunya fa ufa
ka deli ala fɛ o bɛ waati mun ta ka sigi k'an filɛ yarabi a waati ninnu ala k'a kɛ an n'u ye alijinɛ sara ye whatsapp ka mun n'u bɛ tan ta k'an lamɛn o bɛ crédit mun n'u jeni k'an lamɛn an b'a deli ala fɛ hali bi ala ka a saraw ye baraji caman ni daraja ye ala k'a kɛ garijɛgɛw fonina ye sunkalo daminɛ waatiw la an baliman dɔw yɛrɛ ye an sama ko an ka crédit san dɔw bɛ yɔrɔ ka jan kosɛbɛ an b'u fo hali bi ala ka garijɛgɛw foni ala ka hɛrɛ ka n'aw ye ala ka n'an labila ala k'u ka kariya bonya kosɔn sɔli ala rasuli an bɛ kɛ sini inshallah assalamu alaikum wa rahmatullah.